filthy words to ki ase bole apni laga jiba pra biya kotha koa unclean extremely dirty ekdam biya kotha koa bole bi bishi offensive kotha use kore rude kotha use kore manukhe ekdam biya kotha pra hui dia itu goste filthy words aji bishi manu itu kotha dole charo bole na pare bishi manu by accident libi tai itu biya kotha koa man dole ini achak bara ula jebe adha huisilo adha thaki jeshi bole itu dini ula bole ase filthy words mohana jiban de thaki shi bole kinaga mohan sapa manu hoboli parbo filthy words mohana life de thaki shi bole mohan kinaga bhal eta manu hobo parbo filthy words ko dole bishi da biya ase bible de ki likhina ase mohan sawo edi likhina ase avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly bujle apni khan biya kotha koa to hole charibi itu khan laga majadi na thakibi apni kite itu khan laga majadi thakibo apni arobi biya parabi biya hu jabo bujle biya kotha koa adda dule mohan charo lagi biya laga cheese ti mohan spoke kura dole mohan charo lagi ase Bible yadi Colossians 3:8 dibi goina ase but now you must put aside all such things as this anger rage malice slander and filthy language from your lips biya kotha la jibati ko ato moi yadi nagamiste buri do কিন্তু এতিয়া আপনি খান সুপূর্ণা কাম খান ছাড়ি দিব লাগে খুসা খন বিয়া ভাবনা সরম খিলাই দিয়া আরো মিলাই গুনাছে আরো আপনি লাগা মুখ পরা বিয়া কথা উলা খান আপনা মুখ পরা বিয়া কথা উলা খান আপনি ছাড়িব লাগে আছে কিলে বলে বিয়া কথা উলাবি এটা পয়জন আছে আজি itu kotha ke apne ki use kore ase itu sob to charo lagi ase unhealthy words kile bole words tule eta takat ase de words has power words para apni manu ke heal dibole parbo words para apni manu ke destroy koribole parbo de life and death ase bishi bible di bola itu nimida chi apna words tule apni manu ke bhi shape koribole parbo apna words para manu ke bhi poison bhi thalibole parbo de itu nimide ekta bible di koanishna kuta tu tai nijor laga ulti ke aro bhi khalo e bishde apni biya kotha koise bole nijor hi pabo nijor hi luilobo itu nimide aji mahan aro bhi apni khan laga mut para biya kotha ula khan itu charibo lagi ase get rid from these filthy words biya kotha bra apni charo bole koshish koribi yadi arobe so bible di aju morning yadi mahana bole jumara bhal guna se do not let any unwholesome talk come out of your mouth but only what is helpful for building others up according to their needs that they may benefit those who listen यदि ना कमिस्ते गुना से अपनी खन लगा मुख परा मिसा कोथा खन उला बोले नदीबी अपनी खन लगा जीवा परा मिसा कोथा को तो उला बोली नदीबी बुझले मोहन बिया ता दुले छारो बोले बिशी गिव अप करो बोले बेशी तान लगे रे बेशी दुख भाई दे बोले भी मोहन जी ये तो चार ता चीज ते मोहन इधर छारो बोला गया से अपनी शुगुत जुलिया भूतानी कोरिया खोसी कोरिया और filthy words use korea biya kotha di apna jiba para ula itu sob to apni charu lagi aste kile bole itu khan sob to le mohange moila kori dibo mohange biya kori dibo idi legina ase bible de yede mark 7:23 legina ase all these things come from within and defile the man itu kan sob to le mohana bitor para ulai aro apni ke litara kori diye bujde
Shiku Julia, Kosip Takia, Putani Korea, filthy words use Korea. Itu sutule makan nizor laga ita pitor de para ulay gana makan giki gore. Defile the man makan ge moila kuri de bujide.